नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को। आसंतु आजिर वीडियो रे गृहिणी मानक पई 35 टी किचन टिप्स जानि नबा। नंबर 1, आलू पराठा तैयारी करिबा समय रे आलू मिश्रण रे किछि कस्तूरी मेथी मिसांतु। एपरी कले आलू पराठा बहुत स्वादिष्ट होई थाए। नंबर 2, जदि आपण मैदा सहित ब्रेड गुंड मिसाई केक मिश्रण रे मिसांती ताहले केक अधिक स्वादिष्ट होई थाए। नंबर 3, पलौ तैयारी पई छुंक प्रस्तुत करिबा समय रे केवल जीरा लवंग एवं तेजपत्र देईकी छुंक प्रस्तुत करंतु, किंतु केबे भी भूल ले हेंगू मिसंतु नाही। हेंगू मिसेबा द्वारा सबु मसलार सुगंध को खराब करि देई थाए। नंबर 4, रसुण को सबुबले अंधार स्थान रे रखंतु, काहेकि ना अंधार स्थान रे रखिबा द्वारा रसुण बिल्कुल भी सुखी न थाए। नंबर 5, कला चना सिझाइबा समय रे सेथिरे किछि बेकिंग सोडा मिसाई सिझांतु। एहा द्वारा कला चना बहुत शीघ्र सिझी जाई थाए। नंबर 6, अदा को केबे भी अन्य पनीपरिबा सहित मिसाई रखंतु नाही। एहा द्वारा अदा बहुत शीघ्र खराब होई जाई थाए। दर्शक बंधु आपण माने केउ केउ जिल्ला रे मो वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चय जणांतु। देखिबा एही वीडियोटी केउ केउ जिल्ला रे पहुंचुची। नंबर 7, पूरी छाणीबा समय रे जदि सेही गरम तेल रे अल्प लुण पकाइबे ताहाले तेल कम खर्च हुए, ता सहित पूरी बहुत स्वादिष्ट होई थाए। नंबर 8, पकुड़ी तैयारी पई बेसन रे किछि कॉर्नफ्लोर एवं गरम तेल मिसांतु, जहा द्वारा कि पकुड़ी खाइबा को स्वादिष्ट एवं क्रिस्पी तैयारी होई थाए। नंबर 9, पराठा को घियो किंबा तेल बदल रे लहुणी रे कले पराठा अधिक स्वादिष्ट होई थाए। नंबर 10, सुजी हलुआ तैयारी करिबा समय रे सुजी रे किछि बेसन मिसाई हल्का भाजिकी हलुआ प्रस्तुत करंतु। देखिबे हलुआ बहुत स्वादिष्ट हेबो, काहेकि ना बेसन मिसा सुजी हलुआर कलर एवं टेस्ट आहुरी अधिक बढ़ी जाई थाए। नंबर 11, ग्रेवी रोषेई करिबा समय रे तेल रे किछि हळदी मिसांतु, काहेकि ना एपरी कले तेल चारियाडे होई न थाए। नंबर 12, भात रोषेई करिबा समय रे काठ चामच व्यवहार करंतु। एहा द्वारा भात भांगी न थाए, ता सहित गोटा गोटा मध्य होई थाए। नंबर 13, जदि आपण पियाज काटुछंती ताहाले पियाजर चोपा को छड़ाई 20 मिनिट पर्यंत पानी रे रखिकी काटंतु। एपरी कले आखिरु लुह बाहरी न थाए। नंबर 14, बंधाकोबी तरकारी तैयारी करिबा समय रे सेथिरे आधा चामच चीनी मिसांतु। एहा द्वारा तरकारीर टेस्ट बढ़ी थाए, ता सहित बंधाकोबीर प्राकृतिक रंग रही थाए। नंबर 15, शरीरर जेकोनोसी जगारे जदि पोड़ी जाई थाए किंबा सूर्य किरण हेतु जलापोड़ा हेउथाए ताहाले आपण कंचा आलूर रस उपयोग करंतु। देखिबे कंचा आलूर रस जलापोड़ारु बहुत शीघ्र आराम देई थाए। नंबर 16, क्षीर अधिक फुटाइबा द्वारा गाढ़ा होई थाए, तेणु सेथिरे किछि गरम पानी मिसांतु। एहा द्वारा क्षीर सामान्य पतला होई थाए। नंबर 17, सूप को बहलिया करिबा पाई घरे जदि क्रीम नाही ताहाले आधा चामच कॉर्नफ्लोर को 1 कप क्षीर रे गोलाई सूप रे मिसांतु। देखिबे एहा द्वारा सूप स्वादिष्ट हेबा सहित बहलिया मध्य हेबो। नंबर 18, रोषेई करिथिबा बासन को सफा एवं चकाचक करिबा पाई हेले लेंबू रसर व्यवहार करंतु। प्रथमे लेंबू रस को बासन रे लगाइकी किछि समय रखंतु एवं तापरे बासन धोईकी देखंतु। नंबर 19, रुटी को नरम एवं हेल्दी करिबा पाई चाहुथिले अट्टारे किछि सोरिष तेल एवं अदा रस मिसाई अट्टा चकटिकी रुटी किंबा परोटा प्रस्तुत कले बहुत स्वादिष्ट होई थाए। नंबर 20, पुदीना चटनी को सबुबले कम पेसंतु।
କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ପେଶିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଦିନା ଚଟଣି ପିତା ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନମ୍ବର 21, କଞ୍ଚା ମାଛକୁ ଗୋଟେ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କଞ୍ଚା ମାଛରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଏବଂ ଭିନେଗାର ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରହିବ। ନମ୍ବର 23, ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲକୋବିକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିନେଗାର ମିଶାଇ ଫ୍ରାଏ କରିକି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ କଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24, ନିୟମିତ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟର ଚର୍ବି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଠା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଖଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 25, ଅଟା, ସୁଜି, ମଇଦା, ମାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବେସନକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିକି ଖାଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚକିରେ ପେଷିବା ପରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 26, କଦଳୀର ଚୋପାକୁ ଚେହେରାରେ ଘଷିଲେ ଚେହେରା ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଖିର ତଳ ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 27, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏନିମିଆ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 28, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କେବେ ବି ବେସନ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେସନରେ କିଛି ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମିଶାଇ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲଡ଼ୁର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ଯଦି ଆପଣ ଆଳୁ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଆଳୁ ମିଠା ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ତରକାରୀରେ ଦହି, ଟମାଟୋ କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଆଳୁର ମିଠାପଣକୁ କମ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 30, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାସନ ଜଳିଯାଏ ତାହେଲେ ପୋଡ଼ା ବାସନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଚା ପତି ଏବଂ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ମିଶାଇ କିଛି ସମୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାସନ ପୁରା ଚକାଚକ୍ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 32, ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ କିଚେନ୍ ସ୍ଲାବ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଛା ମାରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ମାଛି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 33, ମସୁର ଡାଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଡାଲିକୁ ହାଲକା ଭାଜିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 34, ସିମଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସିମଲା ଲଙ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 35, ଡାଲିରେ ପୋକ ନ ହେବା ପାଇଁ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଗୋଟେ କାଚ ଜାରରେ ରଖିକି ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଡାଲି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।